warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad arbadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad man la afdala alaihi ahad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-amjad. Amma ba'du, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah rawatib ugi jamaah pengawasan Masjid Jami ingkang kawula mulyakaken, saha mugi-mugi tansah pinaringan derajat ingkang mulya ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala, pinaringan rezeki, perilaku ingkang mulya, akhlak ingkang mulya, kehidupan ingkang mulya min yaumina hadza ila yaumi yub'atsun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita awali majelis kita enjing niki tabarrukan wa tawassulan bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ugi kelawan barokah Fatihah. Mugi-mugi kula panjenengan saya bisa menyambut pagi yang berkah ini dengan katut datang dongane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal qudratu wal izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 45. At-targhib fi salatid duha wat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. At-targhib utawi demenaken fi salatid duha ing dalem salat duha wa tarawih lan salat tarawih. Stimulasi tentang utawa dorongan tentang kesunahan salat duha dan salat tarawih. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hafadha ala syuf'atid duha
ufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Man utawi sapane wong iku hafadha ngreksa sapa man ala syuf'atid duha ing atase jangkepe salat duha utawa 2 rakaate salat duha. 2 rakaat niku lak jangkep. Syuf'a niku artine nggih jangkep. Nek witir ganjil. Nggih, ala syuf'ati duha ing atase 2 rakaate salat duha. Ufirat mongko den sepura lahu kedue man apa dzunubuhu pira-pira dosane man wa ing kana sanajan ana apa dzunub iku mithla zabadil bahar. Padane untuke segara. Barang siapa yang menjaga keistiqomahannya nggih, hafadha niku ngreksa. Ngreksa niku berarti gak pisan tapi istiqomah. Man hafadha ala syuf'ati duha. Barang siapa yang menjaga keistiqomahannya melakukan sholat duha, maka diampuni dosanya meskipun sebesar buih dari lautan. Maknanya ya sholat duha itu nggih barokah kathah teng hadis-hadis lintu nggih minangka napa jenenge zakate organ tubuh nggih. Organ tubuh kita alhamdulillah kita diberi sehat. Setiap hari pagi ini sehat, lalu kita syukur dengan sholat duha nggih. Kalau tidak salah manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala napa jenenge perinsilan niki napa jenenge niki setiap batas tulang niki napa mafasil, cara Arab mafasil napa sendi ya. Persendian tulang kita ini konon menurut napa ilmu kedokteran ta ilmu biologis niku tidak kurang dari 360 persendian. Nah, terus Kanjeng Nabi cukup kamu mensyukuri itu dengan sholat duha. Dengan sholat duha. Artinya ya dilakukan secara istiqomah. Makna hafadha niku ngreksa. Nggih pancen napa-napa niku baru mempunyai arti kalau sudah dikerjakan secara permanen, secara tetap, secara kontinu. Lah kalau cuma sekali nggih enten gunane tapi nggih cilik. Nggih. Nek terus para ulama qalilul jadwa. Qalilul jadwa titik. Nggih. Gunane labete niku nggih rendah kalau tidak istiqomah. Makanya hadisnya berbunyi man hafadha ala syuf'atid duha. Barang siapa yang menjaga keistiqomahannya sholat duha, maka diampuni segala dosanya walaupun sebesar untuke segara, sak tumpuk-tumpuk sak gunung. Dengan kata lain, yang sudah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan datang dijaga. Itu makna diampuni, dijaga agar tidak terperosot, agar tidak tergelincir ke dalam perilaku dosa. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih niki riwayat Imam Ibnu Hibban wonten kitab Sahih Ibnu Hibban. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah farada siyama Ramadan wa sannat qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu.
barang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan, wa sannat, dan telah mensunnahkan Allah wasanantu dan telah membuat contoh aku qiyamahu terhadap menghidupkan Ramadan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan dan telah memberi contoh kesunahan menghidupkan Ramadan. Maka faman qasamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa pada puasanya Ramadan, wa qamahu, dan menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan napa? Nggih kelawan salatut tarawih. Makanya salat tarawih niku dalam istilah lama, dalam istilah generasi Rasulullah, generasi sahabat Rasulullah niku jenenge qiyam Ramadan. Jadi nek ditakoni sing gak ono zaman Rasulullah niku mboten cuma tahlil. Tarawih ya gak ono. Onoe qiyam Ramadan. Zaman Rasulullah gak ono tahlil. Tahlil dalam pengertian sing ngoten, tapi nek wong maca la ilaha illallah sabrek. Di zaman Rasulullah gak ono wiritan kur bareng-bareng. Tapi nyatane wiritan-wiritan Rasulullah dicatat kali para sahabat. Hadise kathah Kanjeng Nabi maca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Allahumma la ma'na lima a'tait, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi maca hadis sahih subhanallah ping 33, tidak lebih dan tidak kurang. Maca alhamdulillah 33, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh wa qala tamamal mi'ati Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Terus dicangkepi sing 99 teko Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar niku satu sing nganggo niku. Nah, mongko nggih sami kali niki hadise mirip Ufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Menghapuskan noda-noda dosa, labet-labete kemaksiatan dari hati kita. Insyaallah hatine bening, pikirane lancar, urusane lancar, barokah. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi krungu ya. Wiritane Kanjeng Nabi itu kedengaran diwaca Kanjeng Nabi, kedengaran para sahabat. Mangkane ana tulisane diwaca meneh ana hadise. Berarti Kanjeng Nabi macane banter, gak kudu sirep. Nyatane terdengar apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang faman shamahu wa qamahu, maka barang siapa yang berpuasa pada puasanya Ramadan, wa qamahu, dan membangunkan dan mendirikan kesunahan-kesunahan Ramadan, nggih menika salat tarawih. Tafsirane ngoten para ulama, ay qiyamu Ramadan, maksudnya qiyamu nggih niku salat tarawih. Barang siapa yang berpuasa dan salat tarawih, interpretasi ini ngoten, imanan krana iman, percaya. Iman ay tasdiqan bima wa'adahu Allahu bihi ala dzalika minal ajr. Memang yakin
Hadis ini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis lintu niku nggih. Ufirat lahu min dhunubi ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhara atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di siang Ramadan puasa, malamnya qiyamul Ramadan, dosanya diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Iku hadis lintu. Nek teng mriki kharaja mongko metu sapa man min dzunubihi. Saking dosa-dosane man keadaane kayaumi waladathu ummuh. Sebagaimana keadaan ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya resik. Mungkin ya. Makanya Kanjeng Nabi niku nek pun Ramadan niku ngarep-ngarepe mulai bulan Rejab, bulan Sya'ban. Kenapa? Karena begitu besar, begitu luas rahmat yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala di sepanjang siang dan malam bulan Ramadan. Bulan ngukuti. Nah, ngukuti napa jenenge? Ganjaran. At-targhib fi itmami arkanis shalah wa targhib min adami. Pindah bab nggih. At-targhibu utawi demenaken fi utawi iki iku bab iku at-targhibun demenaken fi itmamil arkani ing dalem nyampurnaaken pira-pira rukune salat wa tarhibu lan medhekaken min adamihi saking ora anane itmamul arkan. Anjuran tentang menyempurnakan rukun-rukun salat, betapa pentingnya menyempurnakan seluruh rangkaian rukun salat dan ancaman terhadap sembrono di dalam melaksanakan rukun salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qama ila shalah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis shalah hafizakallah kama hafidtani. Barang siapa yang berwudu kemudian fa ahsanal wudu, kemudian membagusi wudunya, dengan kata lain berwudu secara baik dan benar. Tsumma qama ila shalah, kemudian lalu melakukan salat. Fa atamma ruku'aha wa sujudaha, kemudian ia sempurnakan rukuknya, ia sempurnakan sujudnya, alias tumaknina. Nggih sing jenenge itmam niku adnal kamal tasbih ping 3. Nggih. Mboten kudu dawa, pokoke tasbih ping 3 niku pun sampurna. Qalat mongko ngucap apa as-shalatu salat. Salat niki dilukiskan oleh Kanjeng Nabi seperti makhluk. Nggih salat niku nggih makhluk. Sebagaimana kita makhluk. Ucapan kita niki nggih makhluk, alias diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ada yang bisa bicara, ada yang tidak. Di sini dilukiskan oleh Kanjeng Nabi, salat ini bisa berbicara. Ya bisa saja kalau Allah mewujudkan jenggerenge salat. Wujudnya salat. Qalat mongko ngucap apa as-shalatu salat hafizaka muga-muga ngreksa ing sira sapa Allah Gusti Allah kama hafidtani. Kama hafadtani. Mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Tsumma su'ida mongko nuli den unggahaken apa biha salat ila samai maring langit. Walahalan iku kedue salat dauun utawi sinar nggih mencorong menapa padang-padang. Wa nurun lan sinar. Wa futihat lan dan buka laha kedue salat apa abwabus samai pira-pira lawangi langit hatta yuntaha
sehingga den tutukaken apa biha salat ila Allahi maring ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Fatashfa'u mongko paring syafaat apa salat biiznillah subhanahu wa ta'ala li sahibiha maring tiyang sing nglakoni salat. Si sahibiha maring pemilik salat. Jadi nanti terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah berwudu dengan baik dan benar, kemudian sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun sholat, rukuknya, sujudnya, bacaannya. Bagaimana bacaan yang baik dan benar? Ya bacaan yang merupakan hasil dari mempelajari dengan sungguh-sungguh. Boten wonten enten tiyang tepak bener beneh tanpa belajar niku mboten wonten. Mboten wonten. Masih oto Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Niku kepengin pinter nggih tetep belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Nggih. Guru nek nerangaken walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Oleh kita bisa ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan standar, maka ukurannya adalah ngaji dan ngaji itu nggak ada tutuke. Ngaji apalagi ngaji tentang sholat, pertama-tama tentang syarat rukunnya sholat. Setelah tahu syaratnya sholat wudu, rukunnya sholat, Fatihah, tahiyat, lalu belajar tentang caranya wudu yang benar agar pas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata, ukurannya nyata. Orang yang sholat tepat carane, api pelaksanaannya, maka sholat akan diwujudkan sebagai makhluk oleh Allah. Lalu ia pun berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Kemudian naiklah sholat ini, dinaikkan oleh para malaikat ila sama, ke langit. Walaha bau'un wa nur, ia dalam bentuk napa jenenge ada sinarnya, benderang. Maka terbukalah pintu langit untuk menerimanya hatta yuntaha ilallah. Koyok ceritane Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, makane enten dawuh as-shalatu mi'rajul mukmin. As-shalatu utawi salat iku mi'rajul mukmin, mi'raje wong mukmin. Nah niki salat sing mi'raj. Hatta yuntaha biha ilallah, sehingga ia sampai tutuk dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Fatashfa li sahibiha, maka salat itu menolong, membantu terhadap orang yang memilikinya, yang melaksanakannya. Itu kalau dikerjakan. Jadi kalau sudah memberi syafaat, ya maka menyumrambai barokai, rata barokahnya. Perilakunya jadi benar, cara berpikirnya jadi jelas, mboten ngawur, sing di sing penting, sing di sing rodok penting, sing di sing gak penting, sing di sing paling penting, tersusun dalam pikirannya karena barokahnya sholat, karena syafaatnya sholat. Niku maksudnya syafaat. Fatashfa'u li sahibiha, maka sholat ini memberi syafaat kepada pelakunya. Niku maksudnya. Wa idza lam yutim sawali'e, wa idza lam yutim ruku'aha, sebaliknya apabila ia tidak mensempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dia tidak menyempurnakan sujudnya, walal qira'ata fiha, tidak juga menyempurnakan bacaannya, fiha di dalam salat, maka salat pun lalu berkata kepadanya,
Dhayya'aka Allah kama dhayya'tani. Dhayya'aka, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu kama dhayya'tani, sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Thumma su'ida, kemudian dinaikkan salat tersebut, ya. Thumma su'ida biha, kemudian dinaikkan salat tersebut ila sama, ke langit. Wa 'alaiha, lan ikut tetap ing ngatasi salat, zulmatun, utawi kegelapan, ireng dedet, ya. Fauliqat, moko den tutup dunaha, krana gelap-gelap niku mau apa abwabus samai, pira-pira lawange langit. Tsumma tulaffu, mongko nuli den lempit apa jenenge salat. Tsumma tulaffu, mongko nuli den lempit apa salat, kama yulaffu, kaya oleh den lempit apa atsaubul khaliqu, rasukan al khaliqu kang amoh. Fayudrabu, mongko den gepukaken biha kelawan salat apa wajhu sahibiha, wajahe wong kang nglakoni salat. Sebaliknya, apabila salat itu dilakukan dengan tanpa rukuk yang benar, nggih rukuke angger gak ngaji, sing jenenge rukuk iki tangane mestine ya apa, gegere ya apa, kok meh padha karo ngadeg umpamane, utawa rukuke gak sabaran, nggih, gak sampai tumakninah. Wala sujudah, sujude ya gak genah, apa kadang-kadang nenten wong sujud, nggih. Jenenge sujud iku kan perwujudan, nggih, hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditetelne napa jenenge bathuke niku ngiteng bumi, sebagai perwujudan kepasrahan kita kepada Allah. Dadakno kadang-kadang gorong tutuk bathuke nang nggon sujud wis diangkat. Lungguh diluk sujud maneh gak sampai tutuk. Enten ngeten sujud ngene. Gak sampai tutuk wis ngadeg maneh, lungguh maneh. Lah itu jenenge sujudnya tidak memenuhi syarat. Walal qira'ata fiha, bacaannya juga nggih jenenge bacaan nggih kudu dipelajari secara baik dan benar. Oh, karena terlambat kuda tua baru belajar, mboten napa-napa, rezekine pancen tutuk pas tuwa, tapi belajar. Lha niki nggih Ustaz, kula nek belajar maca niku ngangge Latin. Kha niku ana tulisane KH. Nek H tok upamane nggih. Nek jim J. Maka lah kewacanan kula niku nggih mesti mboten padha kali tiyang Arab. Yang menentukan fasih pas karo wong Arab apa tiga itu duduk tulisan. Sampean boleh belajar apakah pakai yang tulisan Arab, apa yang pakai tulisan Indonesia, sami mawon. Tolok ukurnya adalah sampean berguru kepada guru yang tepat napa mboten. Ngoten. Jadi makanya teng kitab-kitab nggih niku diterangaken mboten napa-napa. Nggih tadarrusul Quran bil ajamiyah, pakai tulisan umum. Sing penting ana gurune. Lawat pun sampean belajar nganggo nek cara biyen alif-alipan nggih. Kaidah Baghdadiyah niku lak alif-alipan zaman biyen nggih. Dereng enten qiraati, dereng enten tilawati, dereng enten iqra, napa niku zamane anakum aunakum niku saiki wis gak usum. Banakum baunakum binakum itu nggih wis gak usum. Itu mengulang-ulang anakum aunakum unakum niki untuk napa jenenge mengulinakne
lidah kita, bibir kita dengan makhraj. Modelnya zaman dulu gitu. Sin, sanakum, saunakum, sinakum, shin, ingat, shinakum, saunakum, sunakum. Kalau dulu, saat ini pun dirubah metodenya. Mboten napa-napa, boleh pakai metode yang mana saja. Sing penting ono guru nih. Guru itulah yang akan membuat sin kita ini bibirnya harus bagaimana. Ya, mim ketika membaca mim bibirnya harus mingkem, ojo sampai ono angin sing metu. Amma yatasaalun mungkin nek mboten gurune mestine wayahe mingkem gak patek mingkem, mestine ono mendale gak mendal. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Kudu mendal jenenge ae qalqalah. Qalqalah niku artine ana sing gak oleh. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mboten nasa. Walaupun cepet nggih enten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Enten mendali nggih. Nek mboten mendal nggih diterusaken. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih. Kapan itu harus ada mendalnya? Ini kok jenenge al-qiraatus shahihah. Dan itu yang membuat bisa ori, bisa otentik itu kalau berguru. Nah, nggih. Mboten napa-napa. Enten sing minder mergo ngajine nganggo tulisan Latin. Mboten. Karena yang menentukan itu adalah kefasihan sampean di dalam belajar dan menirukan guru. Guru niru gurune, guru niru gurune, ni guru niru nggih Imam Hafiz An Asim nggih. Imam Asim saking gurune, gurune saking sahabat, sahabat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ana afsahu man nataqa bid-dad. Sayalah orang yang paling fasih di dalam membaca dot. Kanjeng Nabi itu masalah dot mawon disebutkan dalam hadis khusus. Ana afsahu man nataqa bid-dot. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Mergo apa? Dotnya paling angel. Ya apa carane maca dot? Niku gak mirip karo dha. Gak mirip karo zal. Gak padha karo dal. Walau dolin. Niku cuk teliti dot niku hurufnya harus ya napa harus jangan sampai ada angin yang keluar. Walau nek dha enten angine titik, nek zal tambah akeh. Dan seterusnya. Ku enten mate wala dolin niku nek cara Pondok Kudus Mbah Arwani niku nggih pirang-pirang dina bahkan kadang berminggu-minggu mek nepakno wacanan wala dolin nggih soalé enten tasdite dabelam nggih. Terus mate nggih mat arid li sukun mergo mengakhiri napa ayat dan seterusnya. Nah, itu rinciannya seperti itu. Sebagai gambaran mawon tentang bacaan yang benar. Ini nggih. Orang yang bacaannya tidak benar, rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar, maka solat akan berkata, mudah-mudahan engkau akan disia-siakan oleh Allah sebagaimana kau menyanyiakan aku. Kemudian solat itu digambarkan sebagai sesuatu yang hitam, gelap, pekat, yang dianaikkan ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Lagak tutuk langit-langit maupun diadang-adang. Dihadang oleh para malaikat sehingga thumma tulaffu kama yulaffu thawbul khaliqu maka nggih
pakaian elek kalau gak dilempit napa jenenge di usek-usek wis pokoke buat nek dilempit rapi nek gak dilempit apa jenenge apa ya diusek-usek. Maka salat itu diusek-usek kaya oleh kita mengusek-usek pakaian elek ngoten. Fayudrabu biha wajhu sahibiha mongko digebukno nang napa jenenge wajahe wong sing nglakoni mergo nggih sembrono niku wae. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadise riwayat Imam Al-Baihaqi wonten Sunanul Baihaqi. Wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sujudu 'alal jabhati wal kaffain wal rukbatain wal qadamain man lam yumakkin syai'an minal ardi ahraqahu Allahu bin nar. As-sujudu utawi sing arane sujud iku 'alal jabhati netepi ing ngatasi bathuk wal kaffaini lan epek-epek loro war rukbataini lan dengkul loro wal qadamaini lan delamaan loro. Sujud itu yang ikut sujud itu organ-organ tubuhnya adalah mulai dari apa bathuk bahasa Indonesia lali mana. Dahinya jelas ada di atas bumi. Wal kafain dan dua telapak tangan. Dua telapak tangannya jelas merupakan unsur daripada sujud. Harus ada di atas bumi. Perkara pakai sarung tangan mboten napa-napa ketentuane. Sing kudu resik niku bathuke nggih dahi. Nah, salat pakai sarung tangan, pakai sarung kaki mboten napa-napa nggih. Sing penting alal jabhati wal kafain. Tangannya ikut sujud. Karena ikut sujud usahakan tangannya juga menghadap kiblat. Nggih, aja ngegem sujud ngegem. Wis napa sah? Nggih sah, tapi gak sampurno. Sama beber tapi megar kaya napa jenenge? Ngeten nggih mboten napa-napa tapi lak jenenge gak ngadep kiblat tangane. Warukbatain dan kedua dengkul nggih. Wal qadamain lan delamaane melok sujud pisan ngadep kiblat. Usahakan delamaane madhep kiblat karena di sini disebutkan sujud alal qadamain. Sing melok sujud iku dahi, dua telapak tangan, dua napa jenenge dengkul lutut dan dua telapak kaki. Dua telapak kakinya usahakan madhep kiblat. Upama terus aras-arasen gak madhep kiblat diangsal mawon. Aja diangkat, nek diangkat mboten angsal. Nggih. Nggih kudu ngeneki nang bumi wong jenenge unsur-unsur sujud. Maka kata Rasulullah barang siapa yang tidak memantapkan sedikit pun dari hal-hal tersebut minal ardi terhadap bumi ahraqahu Allahu minan nar maka ia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Ini menunjukkan sujudnya tidak sah. Sujud sikile kok diangkat. Nah, berarti gak melok sujud. Sujud kok dengkule diangkat. Nggih gak sah sujud kok dengkule nggih kudu nang sujud dadane kaya wong akrobat ngono dengkule gak di nggih mboten sah dulinan jenenge nggih. Muga-muga kula panjenengan saya minaringan rezeki salat sing sampurna sesuai kalian contone para guru, contone para salafus saleh, contone Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدنيا وقهر الرجال اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته